Ini Sama-sama pasal kena. 11 tarik kena 12 tarik kena election abni bagai joto sini di prasarok no koyo seng INC Kongres Parti ninggai seng joto takut tai buku jono tai sikla sikli okra sagar rok no pun koyo kena je election TTADC election o jagao no sini Kongres no kaham budbai keplai kelainnya bagai ang jotono no ojawo kana ni jorawo kaham keseng budu laimani bising tinyo di Kongres no keplai kelai roh keke kalainya sanai tebo sengsaima no tabu je belai keno sini do pharo belai wana ma singsa tai piring poro ing tongoi mane bus kanggo sengmiani 10 tarik ni salonoka kobang ma gothna BJP tai ti pramothani gothna belai goti thaka o jaga sini gorok sini tibra sabai tibra sa dukumala kya bolai kya kobang ma hospital ok laikya kento mo belai khana saya bus kanggo seng bor soginyo abo sini bagai belai wana ma singsa hani bagai je government ang government je tabuk saluk tongner no koyo tai prosasan pulis prosasan ron koyo sal kathang ei silai guli bari ngai tamane tini pulis ni mokolo nogoi bo nugya omo belai khwana ma singsa hani bagai bus kanggo sini next generation bo jaga kamai khano tamong no sini Kongres ni torop tei okop no seng sawo omo belai no seng selengo ninda khayo seng sajagya tam ni ke sini dofa bai dofa omo hai umani belai kheno seng omor thana ni lama digi thangi tampa aboni bagai ang sini takuk tai bukuk sono mo hai ni aboi election janja camping khaimani jagarogo kebeng yaboi tong khaka belai ni sanai aboni bagai je bosgang ni election khana 12 tarik je election no om hai ung tong jorang kake yani ke bud lai mangla thanglai malai gra walai solai patri kodnai abun bagai government abun koinyan musugo government je chalu pani ab chai ni bagai tini o परिस्थिति hungo abun bagai government je प्रशासन chalu nai ro ni je gundagiri khlai tong kakabo belai no saya sini Kongres torop থেকে naidi boot baksa boot batainai 4-5 dol tongo je khela abo dol sa keplai nai aro nang bulai narak nani abo hai joto che sarta khaidi tamni ke abo je borok hamjak ma jaga boot nai nang tipramo thana hamjak tipramo thana boot nai Kongres no seng Kongres na hamjak jengno boot nai abo je jonosodon ni motomot bukhabai remani no kebo kaspi narak manya aboni baya khazani takuk tai bukuk songno ogono koyo nai de ei sarkar bosor jor tik tamaka thangi tongha seng saimano nai de Jammu Kashmir o 370 dara tongmani a 370 dara no sbai nai tini ajagni borok no ei government bibram to khaikya aro tabu joto borono jaga paimaka ei sei rokom ei tirpura haino abo haino nani digi thangi tongo chini TTADC area district council je tongmani obono haino khosrote sbai tokha aboni bagai joto tibra sarokna koyo ekmatro o chini Indira Gandhi rei kalangya kake tini seljara ADC election mecheng khai mangla thomo obono tini banjal khainani takhani kebo ang takuk tai bukuk sono bono koinyani musugo je ADC area tongmani abo seng 1/3 area e je area no cheng krak teo shoktisali khlaina rakmani kake ekmatro chini INC Kongres ni bisingti simi chini Adivasi Kongres ni simi se obon bisingti simi cheng o do pharokna mothangai manai o do pharokna phyogai manai aboni baga ang joto bono koyo nai diseng kebang ma bus kanggo nukha thangnayo Delhi o kaisa meeting manglaikha
নরেন্দ্র মোদী প্রাইম মিনিস্টার বহুত রাহুল গান্ধী নয় রিঙ্গি মিটিং খা এই সরকার চালক মানে রাং পয়সা করিখা গভর্নমেন্ট রাং পয়সা রক হিরিং পড়াইখা সবাই খেবাইখা জানি যা করেকশন সিমিসিং লাই টংसिब ও করেকশন সিমিসিং খালাই টংसिब গভর্নমেন্ট রাং করিখা আবার কে রাহুল গান্ধী নয় রিঙ্গি নাই একটা জায়গা মিটিং খাইলেখা এই যে গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়াनि जे प्रपार्टी तंगमानि आबनो थुम फालबायखा फालमानि बेनि ट्रेन रक निनि गोबां मा जत प्रपार्टी गभर्नमेंट आबनो फालबायै दिनै रां पैसा करे अवस्था नै थाका ओ अवस्था नजराव राहुल गांधीनो खुद प्राइम मिनिस्टर कल खैनाय मिटिं आसुकलाखा राहुल गांधी साका नर गभर्नमेंट चालु माने नरक तामखा चालु आबान ता सिंदि नरक बाहाके चालु बै रां पैसा गभर्नमेंट प्रपार्टी पाय आबान सैमिया आबाके साजाका नायने जे बसकांगो तै वानमा सिंचांनाय सिनि तिब्रा सारक निबागै बाहायनो वानमा सिंचां फाइदंगो नायजि गोबां मा राज्योआव निनि लेन्ड मानि बाहायनो झारखंड रांची आबाहायनो बिहारक गोबां माने आबो कांग्रेसनि बिसिंथि सिमिनंगो ताई तेलंगाना लेन्ड माबा बाहायनो कांग्रेसनि बिसिंथि सिमिनो मानो ताई जों ताबु तिब्रा मथा आइपिएफटि गेरकार तिब्रालेन बाय तिब्रालेन साननाय दङ आबो तिनि ओ गभर्नमेन्टआ साननाय जों मुसामांला बसकांगो तेबो बिमानसो फायनाय आबोनि बाया कयो आं निजे तिब्रालेन सापोर्टार तामनिके ए तिब्रालेन मानानिके के ए गांधी परिवार सारा जोंनो रगला गांधी परिवार बिसिंथि सिमिसे जों मानाय गांधी परिवार যত রাজ্যগুলো যে নর্থ ইস্ট যে ইনাল্যান্ড পারমিট হইতে নিনি ফুল পাওয়ার মূল পাওয়ার মানে আবো যত কংগ্রেস নি বিসিংতি সিমসি মানো তাই जों টিটিএডিসি এরিয়া 1/3 এরিয়া মামা বাহাयनो जों এই কংগ্রেস নি বিসিংতি সিমসে মানো आबोनि बागै যত आं ताखुक ताई बुकुक सोनावनो कयो जोंनो 12 तारिखनि इलेक्शनाव गप्लाय खलायदे जों ए तिब्रालेनि बागै जों कक सानाय राहुल गांधी बाय सानाय ताई राहुल गांधी साव जोंनो नरनो सरकाराव खायमाके 244 एएनो रनानि कक आबो स्राय साका आबोनि बागै ताई आसाम सारा नर्थ इस्टनि जत तंमाने हायनो 244 एएनो फुल पावर रनानि बागै जोंनो साका आबोनि बागै राहुल गांधी जे कक जार्मानि न जतनो मुइतो तंदे खना 12 तारिख नरक काहामके इलेक्शन थांदे बुद्दे स्राय कोन तावाना दे तावालाय दे ताबुलाय दे शांतिंलाय दे हामजाक माबाय कायसे मालाय चिबाय दे हामजाक मान कुबलखो तंखसे चिनि तिब्रा सार यकनाय आबोनि बागै आं कयो दिनैनि ओ कक सामने आसु जरतोnya नना हने हामबायलो पासनाय आबो आसुं पयतो फ्लायो तामनि के चिनि जे जनसाधारण र बीजेपी पे हिंदे जे जापा हिंदे जोंनो बुदनाय आबो जों पयतो फ्लायो जों पासनाय नि तंगो जले जोंनो बुदलिया चिनि बरक बिबागै बलाय खेनो बिरमान फायनाय तांगै हिमालय चिनि द भारत एकमात्र यक सामा मानानि काके ए कांग्रेस कैसा राहुल परिवार ताई चिनि गांधी परिवार नि बिसिंथि चिमे फियक जानाय आसुनो इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट्स, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।